Guys, good morning guys. Uwi na guys. Kasi malaki na yung alon guys oh. Yung kasama ko dalawa. Yan, mga gwapo. Gwapos kalanggaman. Yan guys oh, sabitan guys. Yan. Masya tayo ngayon. Meron tayong sabitan. Malapit na guys, malapit na kami guys, you know. Medyo maalon, mahangin na, kaya uwi na. Malunod mas anakon. Malunod man hinahinay rata. Malunod man kita kong baod. Guys, oh. Malun kasi guys. Ayan. Yun lang guys, may grasya tayo ngayon binigay kay Lord. Isdang saminan. Thank you Lord, thank you. Buti na lang guys, sa anim nga pain ko na pusit guys, may isang siniswerte, yan o, isang pusit, hindi bababa sa 1.5 ang ano yan, yung binta, yan, swerte talaga yan. Kasama namin guys, o yung isang kasama namin guys, o yan, uuwi na rin yan, yan. Pauwi na rin yan. Alas 11 na guys. Mag alas 11 na. Ang init talaga. Maalon pa yan. Mainit. Malapit na ako makapasok guys. Yan o, maalon guys. Yan, maalon kasi. Yan. Maalon guys, maalon. Yan guys oh, maalon. Maalon guys, maalon yan oh. Maalon talaga. Yan, papasok na kami. Papasok na kami guys. Sa loob, maalon din. Okay guys, hanggang dito lang guys. Kasi prepare muna para sa pagdating. Okay, thank you for watching guys. Bye bye, please support my video.